नमस्कार चिन्मय चिंतन अध्याय को आपण समस्त स्वागत। सज्जन मंडली ओडिशार शिक्षा तथा राजनीतिक जगत रे एई किछि दिन हबो गोटे अदिनिया झड़ सृष्टि होइछि। आमे समस्ते जानिचे रेभेन्सा यूनिवर्सिटी नाम परिवर्तन को नहीं एई झड़टी गत किछि दिन हबो सामाजिक गणमाध्यम सबुआडे आमको देखिया मिले। कथाटी एउटु आरंभ होइतिला जेतेबेले मान्यवर केंद्र शिक्षा मंत्री रेभेन्सा नाम परिवर्तन पे एक वितर्कर आह्वान देले। ए नाम रहिबा उचित कि नाही ता बाबद रे गोटे वितर्क हवा उचित। यह एक सठिक प्रस्ताव। यही प्रस्ताव परे अनेक यह ऊपर वितर्क करिछन। अनेक नुआ तथ्य सामना को आसी। इतिहास से कला फर्द जो एक क्रूर शासक यही राज्यर स्वाभिमान को दली चकटी मंथी देइथिला से कथा सामना को आसी। अनेक नूतन तथ्य ए बाबद आसी। आमे यही आलोचना प्रकृत में रेभेन्सा साहेब ए ओडिशार हितचिंतक थिले ना 1866 मसीह जो नंक दुर्भिक्ष है से दुर्भिक्ष तांका परिचालनागत त्रुटि होइथिला ए कथा जानि पारलु। एमते अनेक कथा जानि पारलु। किछि दिन तले जड़े भाई छत्र बजार इतिहास कथा कहउथिले। बड़ अद्भुत से कथा। आमे आज पर्यंत छत्र बजार इतिहास कथा जानि नथिले। केते क्रूर शासक थिबे सेमाने जे भोक विकल रे छटपट होउथिबा ओडिया को धर्म परिवर्तन करिया को बाध्य करथिले। एमती अनेक कला अध्याय सब धीरे धीरे उन्मोचित होउछि। सतरे एभली विषय रे वितर्क हेबा उचित। साधारण जनता विशेष करी परवर्ती पीढ़ी ए बाबद जानिबा दरकार। आ समस्त मिसी निष्पत्ति नेबा दरकार जे एभली जड़े अत्याचारी विदेशी शासकर नारे ए ओडिशार विश्वविद्यालय नामित हेबो ना नाही ए बाबद रे सामूहिक निष्पत्ति हेबा आवश्यक। किंतु एई भली वितर्क समय रे किछि व्यक्ति जो माने निजर गोलामी मानसिकता सकाशे एबे जाए भी किछि कथा बुझिबा को चेष्टा करत नाही से माने आगु को आसे। से माने विभिन्न प्रकार उद्भट युक्ति सब बाढ़िले। ए जेमती देखिथिबे आपण जणे युव विधायिका आसिले। युव विधायिका जनक युक्ति कले जे नाम परिवर्तन काहेकि हबनी ना मु से जगह रे पढ़ी मो पाखे जो सर्टिफिकेट अच्छी सेठी रेभेन्सार ना लिखाई से ना परिवर्तन हम। चिंता करंतु कि प्रकार युक्ति ये सब। सेमती से कॉलेज जन छात्री वीडियो मु देखुती। से छात्री जनक बड़ आश्चर्य भाव में माननीय केंद्र मंत्री को प्रश्न करुछंदी जे यह कौन आपण पेरेंटाल प्रॉपर्टी यह आपण पैतृक संपत्ति की। चिंता करंतु जड़े छात्री भारतवर्षर शिक्षा मंत्री को पचारुची जे रेभेन्सा आपण पैतृक संपत्ति की कौन। एक कथा पाई मु से छात्रीटी को दोष दौना बरं तांका पछरे थिबा जो विकृत मानसिकताधारी व्यक्ति जो माने छात्र छात्री मानकू एभली आंदोलन पे उस्काउछंती सेही माने ही दायी। से माने बोध हुए छात्र छात्री को नम्रता शिक्षा देवा भूली जाइछंती खाली आंदोलन कथा शिखैछंती। सज्जन मंडली एही भली समय रे रेभेन्सा को नहीं सते जेमती गोटे झड़ चली। किए कहलानी माननीय मंत्री क्षमा मागंतु, किए कहलानी ओडिशा सरकार को आमे अंडामाड़ करिवु। एही भली विकृत चिंताधारा व्यक्ति माने से भितर को पशि आसुछन जो माने बौद्धिक चर्चार धार धारंतिनी, इतिहास अध्ययन करंतिनी कि अध्ययन करिबारे रुचि मध्य रखंतिनी से माने मध्य आ भितर को पशि आसुछन। बड़ा आश्चर्य आपण देखिबे। मु एई किछि दिन तळे देखुतिली जणे महिला ए वीडियो रे कहउछंदी धर्मेंद्र प्रधान कौ दिन ठारू केंद्र शिक्षा मंत्री छाड़ी ये रेभेन्सा रो मामू हो गले। एभली मानसिकताधारी व्यक्ति थिबा पर्यंत आमे बोध हुए ए पराधीनतार जो दासत्व अच्छी जो दासत्व साधारण ओडियाटी मुक्ति होगा चाहूँगी से मुक्ति पाइब नहीं कहीं ना यही भाया व्यक्ति से मुक्तिर पथरोध कर। सज्जन मंडली यही परिप्रेक्षी मोर आउ किछि कथा मन को आसुछि मु आपण मानक सामने रखुछि। एबे रेभेन्सार ना परिवर्तन करिया पई मान्यवर मंत्री एक वितर्कर आह्वान दैछ। से सीधा सड़क कही ना जे ना बदल दियो कि मु ऑर्डर दउछि ए ना को बदल दियो एमिति मध्य कही ना। एक साधारण वितर्क हो शिक्षाविद इतिहासकार माने बसंतु जो माने बाबद आलोचना करंतु सेमिनार हो एमती अनेक किछि हो तापरे गोटे निष्पत्ति हो जे प्रकृत रे ए रेभेन्सा साहेब जनक आमर हितचिंतक थिले ना जने क्रूर शासक थिले तापरे एक सामूहिक निष्पत्ति हो एक कथा स्वागत योग्य कथा। किंतु किछि दिन तळकु फेरी जात गत सरकार समय रे भुवनेश्वर गोटे व्यस्त बहुल रास्ता
ରାତି ଅଧରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବଳରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ରାସ୍ତାର ନାମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବଳରେ ସେଠି କୌଣସି ବିତର୍କର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ହେଲା, ତାହା ସକାଳୁ ମଦର ଟେରେସା ରୋଡ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଯିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଯାହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାବଳୀ ଭଳି ଅନନ୍ୟ କୃତିକୁ ଆଜି ବି ଏ ଓଡ଼ିଆ ମନେ ରଖେ, ତାଙ୍କରି ନାଁ ରାତି ଅଧରେ ବଦଳେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ନାଁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି, ଏବେ ରେଭେନ୍ସା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଏ ଦୋମୁହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ବି କିଛି ଦିନ ତଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ବାଣୀ ବିହାରରେ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିକୃତ ମାନସିକତାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠୁ ହଟିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ବାଣୀ ବିହାର, ଯେଉଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆରାଧନା ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ବାଣୀ ବିହାର ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ନାଁ ବଦଳାଇବା ବେଳେ ଚୁପ୍, ବାଣୀ ବିହାରରୁ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହଟିଲା ବେଳେ ଚୁପ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ବଦଳାଇବା ବେଳେ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, କହିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଭଳି ଦୋମୁହା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଚିହ୍ନି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୋମୁହା ନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ରଖିବା ଦରକାର। ରେଭେନ୍ସାର ଯେଉଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଖୋଜାଯାଉ। ଏକ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କ ବଳରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ବଳରେ ସେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋମୁହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ରଖିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଏମାନେ ଦୋମୁହା, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋମୁହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।